श्री गोकुल नाथ की जो सेवानो छे उच्छिष्ट उच्छिष्ट एटले अधरामृत झूठण एटले शास्त्रनी एवी मर्यादा छे कि गुरुजनोनो एमनी सेवा परिचर्या जे आज ग्रंथमां कदाच आप काले आव्या हशो तो आपने आ सांभळ्युं हशे एमां वस्तु ए ज कही रह्या छे कि तस्य प्रभु कृपया ए जे जीवात्मा छे जे दैव जीवोमांथी जे जीवनो अंगीकार भगवान करवा इच्छे छे एने सर्वप्रथम गुरुजनोनी महापुरुषोनी सत्पुरुषोनी प्राप्ति करावे छे। ए सत्संग एने मळे छे सत्पुरुषोनो गुरुजनोनो अने गुरुजनोनो संग प्राप्त करी एमना साथे उपसत्ति गुरु उपसत्ति शास्त्र जाणवा माटे अने पोताना जीवनने आगळ ए प्रमाणे वधारवा माटे जरूरी छे कि गुरु उपसत्ति शास्त्र कहे छे उपसत्ति उप एटले समीप पासे अने सत्ति एटले स्थिति गुरु पासे રહેવું ગુરુ સાથે વાસ કરવો એમની પાસે રહી અને એમના મુખારવિંદથી નિશ્ચિત ભગવાનના નામ સ્વરૂપ ગુણ લીલાનું શ્રવણ મનન ચિંતન કીર્તન એ અનિવાર્ય એ સતત ચાલુ રહે અને એમની ટહેલ પરિચર્યા એમની સેવા એ જ બંને કરીને અને આગળ જીવાત્મા પોતાના આત્મોત્કર્ષનું વિકાસ આત્મોત્કર્ષ કરી શકે છે।